کہ جو آپ نے بات کی ہے نا کہ اگر کوئی مسلمان امریکہ میں رہے گا تو اس کے جنت میں چانسز کم ہیں اور جو پاکستان میں رہے گا اس کے زیادہ ہے. یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آئی، کیونکہ اگر کوئی مسلمان پاکستانی مسلمان امریکہ میں اپنی لائف گزارتا ہے تو وہاں پہ اگر وہ زیادہ سے زیادہ گناہ کرے گا تو یا تو مطلب زنا کرے گا یا شراب پیے گا. باقی نہ وہ کسی کو دھوکہ دے سکتا ہے، نہ کسی کا مرڈر کر سکتا ہے، اور نہ ہی جو ہے نا رشوت حسد وغیرہ مطلب کچھ بھی نہیں کر سکتا. لیکن اگر آپ پاکستانی مسلمانوں کو دیکھو گے. آپ امریکہ گئے؟ نہیں میں گیا ہوں. اتنے بار گیا کہ مجھے کینسل کر دے میرا ویزا. جب میں پہلے جاتا تھا 2000 3000 آتے تھے. جب بڑی پبلک آنے لگی ویزا ہی کینسل کیا. 10 سال کا ویزا تھا 2010 میں کینسل کر دیا. کیا میں جا کے دہشت گردی پھیلاؤں گا؟ کیوں کینسل کیا میرا ویزا؟ آپ بولو مجھے. رفیع بھائی جی سن رہا ہوں. کیا میں آتنکوادی ہوں؟ نہیں بالکل. وہ نہیں چاہتے کہ امن پھیلے. وہ نہیں چاہتے کہ امن. اگر پاکستان گورنمنٹ نے مجھے بلایا ہے تو کم از کم امن تو چاہتی ہے. عمل کم ہوگا لیکن بلائی تو صحیح. وہ میرے میزبان ہیں. مجھے حق ہے کہ میں بھی انہیں دعوت دوں. میں مل چکا ہوں الحمدللہ. انہیں بلایا تو صحیح. آپ کے امریکہ تو ڈرتی ہے مجھ سے. کیوں؟ آپ کے سوال کا بھی جواب دوں گا میں. وہاں آپ دیکھیں گے امریکہ میں ہمارے قرآن کی جو آیت ہے، کبھی آپ کچھ بھی غلط دیکھیں گے تو غصے بسر کرو. سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 30 اور 31. کچھ بھی غلط غصے بسر کرو. وہاں آپ گاڑی کتنا چلائیں گے؟ ننگی عورتوں کی تصویر ہے. غصے بسر کریں گے ایکسیڈنٹ ہو جائے گا بھائی، قتل ہو جائے گا. آپ گھر کے باہر نکلو موسٹ آف دا ویسٹرن کنٹری میں وہ موٹر سائیکل بیچنے کے لیے ننگی لڑکی بیٹھی ہے. گاڑی بیچنے کے لیے BMW کا نام سنا ہے؟ BMW. جی سنا ہے. ہاں BMW کے آگے میں نے دیکھا نا ایڈ. مجھے کس نے کہا ایک لڑکی بکینی میں اور اس میں لکھا ہے ٹیسٹ ڈرائیو ہر ناؤ ہو دا گرل آف دا کار. اپنے بھائی بہن کو بیچ رہے، ماں کو بیچ رہے، پھر بھی پاکستانی جاتے ادھر. تو اسلام کو فالو کرنا. یہاں میں نہیں کہتا ہوں کہ پاکستان میں گناہ نہیں ہوتا ہے، پر پرسنٹیج دیکھیں گے یہاں پھر بھی کم ہے. پاکستان میں امریکہ سے کم ہے. اور جو امریکہ میں جو فیاش ہے وہ آپ کے گھر میں گھستا ہے. آپ سمجھ رہے؟ یہاں جو ہے آپ اگر رہنا چاہتے رہ سکتے. آپ بولتے ہیں امریکہ میں رشوت نہیں. کون بولا امریکہ میں رشوت نہیں؟ لیکن زیادہ نہیں ہوتا نا جتنا پاکستان میں ہوتا ہے. ارے وہاں تو بلین آف ڈالر میں ہوتا ہے، یہاں روپے میں ہوتا ہے. آپ کو تعداد زیادہ رکھتی ہے. 1 بلین روپیہ، 1 بلین. وہاں 1 بلین ڈالر ہے 300 گنا. آپ سمجھ رہے؟ آپ کو شاید گنتی دیکھ رہے. 1 کروڑ روپیہ. وہاں تو کیا ملین ڈالر. ارے بٹ ملین ڈالر 1 کروڑ سے زیادہ ہے. آپ کو شاید پتا نہیں ہوگا 1 بلین ڈالر کتنا ہے. 10 لاکھ. 10 لاکھ روپیہ. 10 لاکھ ڈالر. 10 لاکھ ڈالر. ملین ڈالر کتنا ہے تو 10 لاکھ ڈالر. ملین ڈالر کتنا ہے؟ 10 کروڑ ہوں گے. پتا ہی نہیں. گنتی مشکل ہے. وہی تو بولتا ہوں میں آپ کو. 10 ملین ڈالر سال پتہ نہیں پاکستانی کتنے بنتے ہوں گے. 10 ملین 10 ملین ڈالر پاکستانی کتنے روپے ہوئے؟ کیلکولیٹر ابھی میرے ساتھ نہیں ہے نا. ہاں وہی تو ہے نا. تقریباً 30 کروڑ ہوتے. 30 کروڑ 3 بلین. سمجھ رہے آپ؟ تو وہ آپ کو نمبر زیادہ لگتا ہے گا. وہاں ڈالر میں ہوتا ہے. یہاں آپ مجھے بولو فلسطین. وہاں پہ سنیے میری بات. یہ جو فلسطین میں اسرائیل کو اتنا پیسہ دیا جاتا ہے بلین ڈالر 7 بلین ڈالر مسلمان کا قتل کرنے کے لیے. انڈر دا ٹیبل ہوئے گا کہ نہیں؟ اس کے اندر ہوئے گا کہ نہیں؟ ہوگا. پورے لوگ کا پیسہ اگر وہ 6 بلین ڈالر ڈالتے، خود تو اپنے اس میں کچھ ڈالتے ہوئیں گے نا. بڑا کرپشن، چھوٹا کرپشن نہیں. آپ سمجھ رہے؟ آپ مجھے بولو. آپ وہاں رہتے، آپ کماتے، آپ کے پیسے سے بے گناہ لوگ کا قتل ہو رہا ہے. آپ ذمہ دار ہے کہ نہیں؟
है क्या नहीं? जी बिल्कुल मैं हूँ। ये जितने पाकिस्तानी वहां रह रहे अमेरिका में, उनके हाथ में हमारे गाजा के मुसलमान का खून है। ठीक है, इल्तिजा करते होंगे, लेकिन ये तो सालों से होते जा रहा है। कौन रहने के लिए? अल्लाह फरमाते कुरान मजीद में हिजरत करो। तो इसीलिए मैं कहता हूँ, यहाँ रहेंगे तो यहाँ भी बुराई है, दुनिया में हर कोने में बुराई, लेकिन बुराई के लेवल होते हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूँ यहाँ 1000 गुना बेहतर है। वहाँ जन्नत के चांसेस है बहुत कम है, यहाँ ज्यादा है। आप समझ रहे? तो इसीलिए आपकी भी ख्वाहिश है अमेरिका जाने की ना? अब तो पाकिस्तानी बड़े क्रिश्चियन पाकिस्तानी है ना, टिकट मिलेंगे तो जाएंगे क्या नहीं? जरूर जाऊंगा। यही तो प्रॉब्लम है। अगर मैं जहन्नम की टिकट दूंगा, जाएंगे आप? बिल्कुल भी नहीं। तो अमेरिका जहन्नम की टिकट है, लेकिन पाकिस्तानी उसको जन्नत समझते हैं। हाँ वो गलत पाकिस्तानी। आप भी पाकिस्तानी है ना? ये पाकिस्तानी हूँ। हाँ तो आप वही गलत पाकिस्तानियों में से है। आप तो सुधर जाओ मेरे भाई रफी, आप तो सुधर जाओ। जैसा मैंने कहा, हजारों की तादाद में, 10,000 हो सकता है लाख, वो पाकिस्तानी जो हिजरत करने वाले थे टू द वेस्टर्न कंट्री, मेरे तकरीर सुनने के बाद, मेरे गुफ्तगू सुनने के बाद, उनने अपना इरादा बदल दिया। आप भी बदल दीजिए। टिकट मिली फिर भी मत जाना, शायद आपको फायदा होगा। भाई रफी, आप मानते कि खुदा एक है? जी मानता हूँ। आप मानते कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा है? डॉक्टर साहब मैं मुसलमान हूँ। आप मुसलमान हैं? माजर करता हूँ आपसे, मैंने झूठ बोला क्योंकि मुझे भी जल्दी घर जाना था, तो सबसे पीछे लाइन में खड़ा था। मैंने बोला कि यार मुझे मौका ही नहीं मिलेगा, तब सवाल हो गया। तो अगर आप मुसलमान हैं तो आपने बहुत बड़ा गुनाह किया। अगर सवाल पूछने के लिए आपने कहा कि मैं ईसाई हूँ, ये बहुत बड़ा गुनाह है। मैं तौबा करता हूँ अल्लाह से। अल्लाह मुझे कलमा पढ़ेंगे? जी, कलमा पढ़ो आप इसे। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। क्योंकि सवाल पूछना फर्ज नहीं है। आप लाइन तोड़ने के लिए झूठ बोले, लेकिन ख्वाहिश थी आपसे सवाल तो करना। ये भी हो सकता है ना, क्या जन्नत में जाने के लिए भी आप झूठ बोल के जन्नत में पहला जाएंगे? बराबर ये नहीं, मैं पीछे जन्नत में भी लाइन बड़ी रहेगी, बहुत लंबी रहेगी। आप बोले मुझे पहले जाने का, तो आगे कर देंगे आप। मैं कराची यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ ना, वो गेट बंद हो जाता है 1 बजे के बाद, तो इसलिए। अरे गेट बंद होगा तो सुबह में जाना, क्या प्रॉब्लम है? यहाँ तकरीर चलते रहेंगी माशाल्लाह, आपको फायदा होगा ना? आगे नहीं तो गेट बंद होने की वजह से आप ये कह रहे कि मैं मुसलमान नहीं हूँ, ये तो बहुत बड़ा गुनाह है। इंशाअल्लाह ताला आपको माफ करे और उम्मीद है कि अल्लाह ताला आपको हिदायत दे।